मौसम। হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা? তো দেখো সকাল সকাল সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ছি। আমাদের আজকে এসএসবি ক্যাম্পের রাইজিং ডে আছে। রাইজিং ডে এর জন্য এসএসবি ক্যাম্পের সকল সদস্যরা মিলে একটা খুব সুন্দর প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে। এখানে আমাদের সকল শিক্ষিকাদের আমন্ত্রণ ছিল, তো আমরা চলে আসছি অনুষ্ঠানে। प्यास दिल की बुझा जाए, बड़ी बात प्रेम नया मौसम छे। অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে আমাদের মূল অতিথিও চলে এসেছেন এবং তাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে মূল মঞ্চে আসা অনুরোধ করা হচ্ছে। अनुरोध है कि ये नव पौधा स्वीकार करने की कृपा करें। ये नया छोटा सा पौधा के अंत का और हमारे साहस और आत्मविश्वास के भरोसे की। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। और उनका साथ दे रहे हैं बटालियन के सबसे जूनियर मोस्ट कार्मिक संग्राम की विश्व के कल्याण की तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू